afternoon, Ma'am Jack. So, my name is Jayden Rosar. And my name is Abu Christy Mangas. So, our topic is all about Herbert Spencer and his educational philosophy. So, the great aim of education is not knowledge but action. Yes, because without action, your knowledge is useless. Okay, so would like to elaborate the saying of Mr. Herbert Spencer. For me, the great aim of education is not knowledge but action. Because just like what I said earlier, your knowledge is useless if there's no action na imong gihapon, di ba? So nakuha na dahas imong daghay imong imagination, daghay imong learnings, pero wala kasi nag-i-apply sa everyday nimo nga kuha. So useless gihapon, di ba? Sa para imong ka-bright mo ini mo. So, mga nagkabalik nga saying mag-connect na action speaks louder than Mo words. bitaw may maingon nga bright magka-puro na. Yes. So, thank you, ma'am. So, it's not enough to just know things, no? So, the real value of education lies in what you do with that knowledge. Learning should lead to applying what you've learned in real-world situations, making choices, and solving problems. Education should be about preparing people to be active, contributing members of society, not just a passive members or passive learners. Next. Next, please. We live to be. So, now my question today, no? Do you prefer competitive class or non-competitive class? Non-competitive. Sige na, kung saan yung starting at the same time, not Competitive class. please don't hesitate, no, to raise your right hand because any opinion will be accepted. Competitive. Gawin na yan. For me, is prefer ko all competitive class. Kaya kung mabilong mag sa competitive class is mamotivate ko ka sa ila. Kay lahat ang kwan ng good kay kung sa non-competitive may ano lang ko ka makita. Ay, baka pwede rin ni, oy, dito tayo. Basta kayo makapasok. Bali mo lang mabuwag yung perspective na pwede na, wala na. So, kinsa man sa nag-prefer sa non-competitive? So, wala. May mga disadvantages and advantages sa kay kita hay Sila ay kung sa competitive class kung i-take mo siya sa positive bit ang result ana pero kung ikwalin mo nga kung ano ka nila ay kay buwan mo ko na rin may nga mo na no miski na kay idea pero mauwaw ka kay sige i-judge no mo na ikuan pero kung imo gusto sa i-take as positive gana ka sa ana ka sa competitive kay kung ano ko sa lang competitive o na lagi sa advantage ana is wala hindi ka ma-pressure pero na advantages nga na kung nasa muna ko ng apera kasi gali sila ana sa outside na perspective no is ini ang ina-treat mo na ho as ang mga professor is ang mga kaugaling ang imong self. Dunat ka nang dili bitaw nimo tan-awon ang imong mga classmates nga kanang itong suwan dito pa. Instead, imo nimo sila as the support system nimo kay nimo man siya kaugaling ng tintin na oy imo Next, please. So objectives. At the end of this lesson, the student will be able to know a brief background of Herbert Spencer, identify his philosophy in education, and learn what are the influence of his philosophy on educational practices today. So next. Who is Herbert Spencer? Herbert Spencer was a British national, an English philosopher, biologist, sociologist, anthropologist, and prolific writer. So grabe niya ka-bright, no? So he was known as one of the leading social Darwinists of the 19th century. So, isa may nakabalo or na idea what saying masagutan ng social Darwinist. From the word Darwinist. Nato na siya nga ng ano.
have kids. So mao ilang paglantaw ang social Darwinist no nga kung kinsay mas pusgan o kinsay mas bright mo ray makasurvive sa usa ka environment. But here's the thing. Social Darwinism or Darwinism can be used to justify bad things. So napod siya disadvantage kay it leads to discrimination, inequality, even violence against people who are different or less fortunate. So na siya kay negative effects sa mga tao kay tungod kay siya. Kay tungod man kay stronger man siya ang pinaka-smartest. So mas katong mga bitaw mga ubos bitaw panglantaw sa kagalingon, mas kuan sila ba tingin nila siya kagaling kay grabe na kita low kay tungod ana niya. So na siya negative and positive effect. Then next, he was the first person to coin the phrase survival of the fittest. So do you know or do you have any idea of what does it mean? Survival of the fittest. Anyone? Wala? Okay. Sige, ikaw eh. So, survival of the fittest, sino pinaka-busog, sino pinaka-knowledgeable sa ila, so pinaka-bright sa ila. Kay sa kuan man pinaka-busog mo gawin, so pinaka-bright kay sino mag-trap sa ila, sino patay, ang ito, sa gira, bright ang kailangan. Okay, sige, thank you, Mr. Panyumugan. Originally, kaning survival of the fittest came from Charles Darwin. So, iya gid nga phrase. Siya ang nag-own ani. Tungod kay makita na siya sa iyang book na On the Origin of Species. He used it to describe it as the process of natural selection. But in the late 90s, Herbert Spencer, a British philosopher and sociologist, who was very interested in Darwin's idea. So, interested tayo si Herbert Spencer sa idea ni Darwin, Charles Darwin. He applied to human society arguing that the same principles of natural selection apply to people. So, yan i-compare. Di ba ang study ni Charles Darwin is all about species? So, ang gikuha niya itong idea ni Herbert Spencer, pero iya mo na siyang i-apply sa mga tao. Na kung kinsa lang stronger o ang mga smarter, mauragit na siya makasurvive sa usang environment. And more capable individuals would succeed in society while the weak and unfit would fail. So example, sa usa ka wild forest, naay birds with long beak, and dapat birds with short beak. So ang katong birds with long beak, ang iyang kanang kuhaan bitaw sa forest para mabuhay sa dyan, is kanang ito mga nectar, nectar flower. Ang kanang mga nectar sa flower ba, kana? Para nga mabuhay sa dyan, o tabihin mo niya ang food sa mga birds with longest beak. And katong mga short is katong mga kanang open seeds bitaw, sila ang ga-break ato. So mo to ang ilang kanang bihimo para makasurvive sila. So what if katong forest mo-produce si Jao mga kanang pinakadalo niya na produce is kanang mga seeds with open. So kinsa man ang most likely nga makasurvive ato mga forest? Di ba katong may mga birds with short beaks? So mao to si Ja. So kanang environment kay katong mga birds with short beaks ang mas kanang most likely nga makasurvive ato. So si Ja ang fitted ato nga environment. So that's how you explain the survival of the fittest. So kung asa ka na fit or kung asa ka na belong dito ka mo makasurvive. Spencer was an agonistic who believed that the only way to gain knowledge was through a scientific approach. So Spencer was an agonistic. Agonistic means competitive. So synthetic philosophy. What do you mean by synthetic philosophy? Anyone? Synthetic philosophy. So, natin gitawag nga traditional philosophy and synthetic philosophy. Di ba sa traditional philosophy natin study of ethics, synthetic philosophy is like a giant puzzle, where each piece represents a different area of study. So, imagine a giant puzzle. So, ang each puzzle, sa isa kay ana,
population will increase and the unfit or weaker individual will slowly disappear. So, mao po na yung bituhan. So, depende lang rin natin sa pagtuon natin. So, next. So, social Darwinist education, opposition to public school. So, dili siya pabor sa public school, Sir Herbert Spencer. Tungkol kay, he did not believe in the public school system. His major criticism of the school system was that it did not prepare children to live in the society. So, kadumdum nga ito gayon na buntag nga katong natin saying na you may live now, pero wala mong gitudluan sa mga educators na katong sabi yung mga adult. Preparation to adult. Ay, mga kana. Yes, kana. So, mga nakapananaw ni Herbert Spencer, wala, sa public schools, wala siya gitudluan, baliktad po niya or same lang. O wala, gitudluan sa public schools sa mga children to live in the society. Kahit ang ilang gitudluan, karon naman. So, ang iya po una-una is na sa future. Instead, he believed that the private school system which competed for the brightest students. Spencer felt that the most exemplary schools would eventually acquire the best teachers and students. So, di ba sa mga private, makabalo maganda ang grabe na sila ka mga bright. Labi na, Isad ka makaingon. Dili, maungo ko na nila ko Siguro sa diha sa ija. Yeah, oo, sa kanang Hindi ka makaingon sa private na bread sa public dili. Yes. Kay Dili yung batingon tanan, no? Kaya karon sa tanan naman ka, kabalo naman ka sa mas mahal yung oo, so, kana nga time, ang gituwa ni Herbert Spencer nga, ang private school is maka-acquire sila ang mga best students and best teachers nga mao'y makalin sa society in the near future. Utilitarianism. So what do you mean by utilitarianism? Miss Cecilia? Do you have any idea about utilitarianism? Example, you're a baker. So, nag-bake ka og 8. So, give the biggest slices to the people who will enjoy them the most. Maybe the kids. Granny bake it. And make sure everyone gets at least a small slice. So, mauna ang argue sa utilitarianism. So, you're a baker. Kanang mas tagaan bitaw nimo og kanang big slices sa mga bata kasi sila nga mas malipay ana nga butang ana bitaw dili tayo nila utilitarianism nga mas utilize pag mas malipay ana makuan kaysa atong sarili. So another example is in a train. So night train. So nag-fans na nagdagan. So night truck na 5 persons dito ang truck. Then diriya sa pikas is isa. So kabalo naman siguro man no. So ug nakaato nga train so may una nimo. Unsa may mas maayo ni kibali mo siya moral dilemma ba? Unsa may imong choice na himuon? Lima tapos isa. Sa train, nagdagan. Ibalik ikaw ang driver sa train. Unsa may choice na imong himuon? Asa ka mo agi dito sa naglima or dito sa naisa? May chip sa isa. Moral dilemma gid siya no, moral dilemma siya. Oo, kay no choice man ka, moral man tong truck imong gihan. choose again, select our less The lesser evil. So the
the right choice is the one that leads to the most happiness and the least suffering. So mas piliyon nimo ang daghan kay mao man ang happy or mao man siya ang most mas makalipay sa kadaghanan kaysa atong sa so may kuan differences sa utilitarianism ug sa people pleasing. People pleaser. Utilitarianist or kanang people pleaser. So may kalayan din ba same lang sila? Basta may kalayan para sa inyo. People pleaser kay Juan, dili man nimo gawaan ang tanan bagas ganahan ba to na satisfy ba to alipay ba which is ang utilitarianism sa imo mga kaugalingon. Yes. What is the greater So sa imo na siyang conscience, no? Ang people pleasing is gihimo nimo to siya nga choice tungod kay gusto ka mag-please og